mungkin kita rindu terhadap anak, rindu terhadap istri, rindu terhadap teman. Mana kerinduan kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Mana hati kita rindu kepada Nabi Muhammad? Mana? Anak kita belum tentu akan memberi syafaat kepada kita, istri kita belum tentu akan memberi syafaat kepada kita, suami kita belum tentu memberi syafaat kepada kita, tapi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau yang akan memberi syafaat kepada kita. Mudah-mudahan kita sekalian mendapatkan syafaat dari beliau sallallahu alaihi. Pasal ayeuna sabada pasal ieu urang bade ngaos salam kakang jeung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tangtosna tentunya kita harus dengan adab sopan santun, bukan hanya mulut kita yang salam, hati pun usahakan ikut salam. Biasakan belajar bukan hanya lisan, tapi hati pun mengucapkan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sudah menjamin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ahadin yusallimu alayya, ma min ahadin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta arudda alaihi salam." Tidaklah seseorang membaca salam kepadaku melainkan aku jawab salam orang tersebut. Amin ya rabbal alamin. Oleh karenanya kita sebentar lagi akan mahalul qiyam. Usahakan ibu-ibu, bapak-bapak sekalian dihadirkan hatinya seolah-olah kita di hadapan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirkan Rasulullah di hadapan kita, tentunya penuh dengan ta'zim. Membaca salamnya penuh dengan penghormatan, ta'zim kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga dijelaskan di dalam kitab Al-Anwarul Muhammadiyah, wa min alamati mahabbati ta'zimuhu inda dzikrih, di antara tanda-tanda cinta kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ta'zimuhu inda dzikrih, mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika disebut-sebut nama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa idharul khusyu' wal khudu' wal inkisar ma'a sama ismih, dan menampakkan rasa tunduknya hati, rendah hati, pecahnya hati ketika mendengarkan nama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Jadi usahakan kita akan membaca salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, usahakan disertai dengan hati kita, fokus kita salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan pasti beliau menjawab salam kita, pasti beliau menjawab salam kita, karena beliau adalah orang yang sangat raufur rahim, bil mu'minina raufur rahim. Itulah yang kita harapkan daripada pembacaan maulid. Kita mendapatkan doa dari Rasulullah SAW, mendapatkan nazrah, mendapatkan pandangan khusus dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bahkan ulama-ulama dahulu ketika disebut-sebut nama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka meneteskan air mata. Kapan kita meneteskan air mata ketika disebut nama Nabi? Kapan? Belum, sulit, karena kotor hati kita, karena kotor hati kita sehingga sulit untuk meneteskan mata untuk mengingat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Guru kita di depan ini, Abu Ya radhiyallahu anhu, beliau kalau membaca salawat, membaca marhaba, sering meneteskan air mata karena rindu kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya ibadallah, kita berkumpul di sini untuk menimbulkan rasa mahabbah kita, menghidupkan rasa mahabbah kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah dengan menimbulnya, dengan bertambahnya mahabbah kita kepada Rasulullah SAW akan bertambah, akan meningkat derajat iman kita, akan naik derajat iman kita menjadi iman-iman orang-orang yang sempurna. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebagai ulama dikatakan, wa kana Safwan bin Sulaim minal muta'abbidin al mujtahidin, fa idza dzukira indahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam baka fala yazalu yabki hatta yaquma an-nas anhu yatrukuh. Sayyidina Safwan bin Sulaim, beliau termasuk orang-orang ahli ibadah yang sangat semangat, yang sangat rajin ibadah.
ketika disebut nama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau meneteskan air mata, beliau menangis ketika mengingat, ketika membaca, ketika disebut nama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fala yazalu yabki, tidak terhenti-hentinya, tidak berhenti beliau menangis sehingga manusia pun meninggalkannya. Itulah tanda orang-orang yang penuh kecintaan, di dalam hatinya penuh kerinduan, di dalam hatinya kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kita rindu terhadap anak, rindu terhadap istri, rindu terhadap teman. Mana kerinduan kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Mana hati kita rindu kepada Nabi Muhammad? Mana? Anak kita belum tentu akan memberi syafaat kepada kita, istri kita belum tentu akan memberi syafaat kepada kita, suami kita belum tentu memberi syafaat kepada kita, tapi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau yang akan memberi syafaat kepada kita. Mudah-mudahan kita sekalian mendapatkan syafaat dari beliau, termasuk orang-orang yang berhak mendapatkan syafaat beliau di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi kepada semua jamaah, usahakan dihadirkan hadinya, karena kita akan mendekati mahalul qiyam. Semangat, keluarkan suaranya untuk membaca salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin.